हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो आज आम किसी इंपोर्टेंट जीके डिस्कशन करवा है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन होची हु होस्ट द फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी दिल्ली सीएम। तो यार करेक्ट आंसर होची कौन? ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर। आ प्रेसिडेंट के होस्ट करते कौन ना से आम रिपब्लिक डे कौटी करते कर्तव्य पथ जोटा कि राष्ट्रपति भवन पाखे अच्छे है ना। तो गोटे छोट इनफर्मेशन जानते मन रखिए जो आमर इंडिपेंडेंस डे स्वाधीनता दिवस रे जो फ्लैगटा ऑलरेडी तले फोल्ड की थाए ऊपर हेटा अनफोल्ड किंतु उल्टियाटा है रिपब्लिक डे ऊपर आगु ऑलरेडी फोल्ड की थी सेटा को राष्ट्रपति अनफोल्ड करती। ये छोटा इनफर्मेशन जानते है ना। तापर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एवं रिसेंट होती 53 नंबर किए अच्छे जस्टिस सूर्यकांत अच्छा मन रखा। दिल्ली सीएम प्रेजेंट किए अच्छे रेखा गुप्ता है। नेक्स्ट को जा व्हाट इज द विड्थ ऑफ इंडिया नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ। प्रस्थ दैर्घ्य केते आम नेशनल फ्लैग यार करेक्ट आंसर हो 2:3। प्रस्थ राज्य 2 लंबाटा दैर्घ्य है ना 3 2:3। आम एक्सट्रा किसी इनफर्मेशन जानते नेशनल फ्लैग विषय। नेशनल फ्लैग को आम डिजाइन करते किए फास्ट पिंगली भेंकैया है ना। और नेशनल फ्लैग को आडप्ट कराई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली केते मसीह ना 1947 22 जुलाई है ना। जुलाई 22 जुलाई को आम नेशनल फ्लैग डे भी ऑब्जर्व करा ना। और नेशनल फ्लैग 3टा कलर अच्छे यहाँ साफरन व्हाइट एटा ग्रीन है ना। साफरन इंडिकेट क्या करे स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ व कोरेज है ना। स्ट्रेंथ की कोरेज व्हाइटा क्या करे व्हाइटा पीस ग्रीन इंडिकेट क्या करे ग्रोथ। एटा अशोक चक्र अशोक 24 टा अच्छे आईटा इंडिकेट करा अशोक चक्र क्या इंडिकेट करे ना आम धर्म जो अच्छे बुद्धिज्म सिखिज्म धर्म को इंडिकेट करे है। ये इनफर्मेशन जानते। नेक्स्ट क्वेश्चन जा इन व्हिच ईयर इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट चंद्रयान 1 के लॉन्च होता कही। ऑप्शन ए 1969 2008 2019 2023। तो यार करेक्ट आंसर हो 2008 लॉन्च होता। तो किसी प्रॉब्लम से फेल है ना। 2019 सेकेंड थर पर जाता भी पुणी फेल होता कौन टेक्निकल ये 2023 सक्सेसफुल है जोटा कि साउथ पोल थ्रू जाता चंद्रयान 3 है ना। 1969 डीजी मसीहा गोटे कौन तो 1969 आमर इसरोटा एस्टाब्लीश होता 1969। इसरोटा कौट अच्छे ना आंध्र प्रदेश अच्छे है ना। आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा। तो इसरो फाउंडर किए थे ना विक्रम साराभाई। आउ इसरोटा प्रेजेंट चेयरमैन अच्छा किए प्रेजेंट चेयरमैन अच्छा डॉक्टर वी नारायण। इसरो हेडक्वार्टर मन रखिए इसरो हेडक्वार्टर आम बांगालोर अच्छे से इनफर्मेशन जानते। नेक्स्ट क्वेश्चन जा पोंगल इज द मेन फेस्टिवल ऑफ व्हिच इंडियन स्टेट। ऑप्शन ए ओडिशा, तमिलनाडु, बिहार, केरला। पोंगल फेस्टिवल मेनली आम ऑब्जर्व कराए तमिलनाडु। ओडिशा रे सेमती कौन मेन फेस्टिवल कराए हाँ कराए बेसिकली रथयात्रा नुआखाई इत्यादि। बिहार सेमती कौन सेलिब्रेट कराए मेन फेस्टिवल रिसेंटली जाइए चौथ पूजा जोटा कि सन भगवान को डेडिकेट कराए। केरला सेमती कौन ओनम फेस्टिवल ऑब्जर्व कराए मन रखते है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट ICAR is located in कटक, बांग्लोर, भुवनेश्वर, दिल्ली। तो यार करेक्ट आंसर हो भुवनेश्वर यार लोकेटेड अच्छी है ना। वाटर मैनेजमेंट जोटा कटक कौन अच्छी
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ NRRI ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ କଟକରେ ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ହେଲା ନା। ସେମିତି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କ'ଣ ଅଛି, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ହେଲା ନା। ଦିଲ୍ଲୀରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଲା ନା, ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଟାକୁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଯାହା ବି ପଢ଼ିଗଲେ ଏବେ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାହା କହିଲି ସେଟାକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେବା ଏବେ ହେଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫ୍ଲାଗ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କି ଆମର କରାଯାଏ। PM କରନ୍ତି, ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, 53 ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ ବ୍ରେଥ୍ 2:3 ପ୍ରସ୍ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗଜ 2:2 ଥିଲେ। ଡିଜାଇନ୍ କିଏ କରିଥିଲେ, ପିଙ୍ଗଲି ଭେଙ୍କିଆ କରିଥିଲେ। ସାଫ୍ରନ୍ କଲର୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କ'ଣ କରେ ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ବା କରେଜ୍କୁ। ହ୍ୱାଇଟ୍ କରେଜ୍ଟା କ'ଣ ଇଏ କରେ, ପିସ୍କୁ। ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଗ୍ରୋଥ୍। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ରେ 22 ଜୁଲାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ପେସ୍ ମିଶନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ଆମର 2008ରେ, ସେକେଣ୍ଡଟା 2019ରେ, ଏଇଟା ବି ପେଲିଥିଲା ଥାର୍ଡ଼ ସ୍ପେସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନଟା ଯେଉଁଟା ଆମର 2023ରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଥିଲା, ସାଉଥ୍ ପୋଲ୍ ଦେଇକି ଯେଉଁଟା ଯାଇଥିଲା। ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କେତେ ହେଲା, 1969 ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା କେମିତି ମନେ ରଖିବ କୁହନ୍ତୁ ନା। 1869ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଠି ଦେଖିଲ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍, ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ its headquarters, who is the present chairman କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଡକ୍ଟର V ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରଟା ହେଲା କୋଉଠି ଗୋଟେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଅଛି। ଇସ୍ରୋଟା କୋଉଠି ଲୋକେଟେଡ୍, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଲୋକେଟେଡ୍ ହେଲା ନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀହରିକୋଟା। ତାପରେ ହେଲା ପୋଙ୍ଗଲ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ କୋଉଠି, ତାମିଲନାଡୁ। ରଥଯାତ୍ରା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ନୂଆଖାଇ ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଏଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ। ଚୌଥ ପୂଜା ଇଜ୍ ମେନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଅଫ୍ ବିହାରରେ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଇଜ୍ ମେନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। ଓଣମ୍ ଇଜ୍ ମେନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଅଫ୍ କେରଳା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲୋକେଟେଡ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରାଇସ୍ ସେଣ୍ଟର ଆମର କଟକରେ ଅଛି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ। ତ ହୋପ୍ ଯେତିକି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସବୁ ପୁଣି ରିଭାଇଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି ମାଇଣ୍ଡ ବି ଫିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ତ 2ଟା କମେଣ୍ଟ କରିକି ପ୍ଲିଜ୍ କହିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଇଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 2 ହେଲା, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରୁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଗିଲା ଆଉ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।